Media Kapurno, ini kuila na tinggupa ano kulmaya para Central Committee, District Committee, Central Advisory Committee, Agutla Town Committee, Block Committee, Tokono Toyo, kaisa koksa panda meeting place around 6 June. Foundation Day. With the foundation day in 6 June, apna toyo na sundiri koksa lagi. Ini PWF Foundation Day pelajak naik. Sini atas the blok nonggo, sini political block, atas the political block kono taklai ini disiwa Foundation Day pelajak. Pokoknya langsung sini kesal lagi. Tapi Foundation Day karena utek pelajak sini PWF. Jong tono sini Foundation Day sini di Pramotha, YTF, PWF dan sini elected MDC, sini MLA stroke, dan sini borang gena senior leader roh. Jok tono no dinggu, takleh ni foundation dano. Kurung kutum kuhum dodom kan atau tu kanyan pada angin. Tono no fokusan nambai. Central hote ka kaisa pun kotor ke kelajak lagjo tu kan kelajak ni. Central Committee selaya taklai. Central Committee mana no, sini Block Committee wo kaikan kai. Sini Central Committee ni cara leaders roh. জানজানি ব্লক এলাকারও যেখানে जोंनो ইনভাইট খাইজাগো जों আজাগানো थांनाय जोंनि যত সেন্ট্রাল কমিটিनि जोंनि লিডার্স রক আরো थाङो কারণ जोंबो ब्लकनि आन्दानि बर'नो जों सेन्ट्रालाव जों जोंनि যতनि न জানজানি আমजायदो জানজাनि एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि बडिमानि एलाका याकबा जानजानि ब्लक दं आ एलाकारो जों जानजानि ब्लकनो मा थांनाय अबब गैया जे जागा इनभाइट खालायो जोंनो जे जागा तलांगो जों आ जागानो जों जोंनि जत सेन्ट्राल कमिटिनि बुराम गोनां जो बुकजों जों आंबो एटेन्ड खालायलायनाय आबनो कपसाबनाय 6 जुन 6 June Team Foundation Day taklay baik pas bosok kanainga PWF Bubagrasno samjai limai. Tapi Bubagrano kulmai apa? Ambai.